дуруд ба ҳама тамошобинон ва подписчикони фаъоли канали Оила ТG. инак дуюмин нашри барномаи қадам ба қадам аз сомонаи Оила ТG манзури шумо мегардад. медонед ин навбат дар барномаи мо кӣ меҳмон аст? яке аз шоуменҳо, яке аз продюсерони муваффақ, яке аз ровиёни боистеъдоди санъат Раҷ Аҳмад. агар мехоҳед ки қадам ба қадам аз ҳама паҳлӯҳои зиндагии Раҷ Аҳмад ва сиру асрори ӯ бохабар гардед, пас барномаи қадам ба қадамро то ба охир тамошо намоед. Раҷ Аҳмад шоумен, продюсер, ровӣ, собиқ корманди телевизиони Сафина ки саҳми беандозааш дар чандин лоиҳаҳои бузурги ватанӣ ва барномаҳои консертӣ чашмрас аст. ӯ соли 1990 дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. соли 2008 мактаби президентии шаҳри Душанберо бо баҳои аъло хатм карда, худи ҳамон сол ба эфири муассисаи давлатии телевизиони Сафина бидуни кастинг роҳ ёфтааст. раҷ замоне мавқеашро дарёфт ки ҳамагӣ 16 сол дошт. Раҷ Аҳмад то соли 2014 муаллифи барномаи субҳгоҳии Сабоҳ буда, пас аз ин бе ягон сабаб тарки кор кард. ӯ истеъдоди шоирӣ низ дорад. чандин сарояндагони хориҷиву дохилӣ аз дафтари ашъораш таронаҳо суруданд. Фаридуни Хуршед, Фарзонаи Хуршед, Ситораи Кароматулло, Нишонаи Рустам ва овозхони ӯзбекистонӣ Озода Нурсаидова аз ҳамин зумраанд. ҷойгоҳи Раҷ Аҳмад дар шоу-бизнес бисёр назаррас аст. ӯ дониши баланд ва маҳорати волои суханварӣ дошта, соҳиби чандин диплом ва ҷоизаҳо гаштааст. аввал мехоҳам аз Раҷ Аҳмади нав шурӯъ кунам. ҳамкории дӯстӣ ва бародари ман солҳои 2007 шурӯъ шуд дар телевизиони Сафина ва гуфтан мехоҳам ки Раҷ Аҳмад дар воқеъ дар як муддати хеле кӯтоҳ исбот кард ки қаламаш аз дигарон фарқ мекунад ва барномаҳояш пур аз навгонӣ аст. ва имрӯзҳо мебинам дар чанд соле ки аз ҳам ҷудо ҳастем, мебинам ки Раҷ Аҳмад аллакай як ровии маҳбуби шинохта ва продюсери дар воқеъ муваффақ ва шоири ҷавоне ки имрӯз аз эҷодиёташ, аз матнҳои ӯ, аз шеърҳояш оҳангсозон оҳанг мебанданд ва сарояндагон суруд мехонанд. фахр мекунам ки чунин як азиз дорем. ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо талаб шуд аз амрико. бисёр як бачаи бо эҳтиром, дасташ ҳама вақт пеши бар буд. оз камтар тарзи либоспӯшӣ, стилаш тағйир ёфтагӣ. он вақте ки ман мешинохтам, Раҷ аз баъди дарс меомад, куртаи сафед мепӯшиду, хаяму шими сиёҳ ва як папкаи сиёҳ дошт доим. беҳад бачаи хоксор аст, самимӣ аст, рафиқи хуб аст, ҳама вақт дастгирӣ мекунад, шоир аст, нависанда аст, медонеда? чандин ҳунармандои худа монда, сарояндаҳода суруд навиштааст. беҳад қалами зебо дорад, беҳад қалами хуб дорад. ҳатто ҳамун даврае ки мо нав телевизион кор даромада будем, соли 2007, инак ман намедонам чанд сол шуд, 14 сол шуд, 15 сол шуд, аз ҳамун вақт нав омадагӣ буд. бовар мекунед қаламашро аз муҳаррирои барҷастаи телевизион фарқ намекардем. текстое ки ҳар чизе ки мо мехондем, худаш менавист, таҳрир мекард. албатта аз ҷониби роҳбарои мо, аз ҷониби сардори шӯъбаҳомон қабул мегардид. аз ҳамун вақт фаъолияту эҷодиётша нишон медод. ҳар як инсон характери бад ва хуб дорад. бале. дар ҳамин ниҳоди Раҷ Аҳмад кадом характери баду хубро шумо дидаед? хуб, характери хубаш хеле зиёд аст. ҳамин якта камбудӣ дорад, хислати бад дорад. имрӯз ман мисли ҳавай рафтор кардам, дер кардам. кам кам беҳад мегӯем ку бачаи басавода, бачаи хубаю, лекин кам кам чӣ гӯям, дер мекунад дар ҳама ҷо, непунктуалния. инами чиз камтар дар зиндагӣ мумкин одама қафо кашад. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз Имон Интернешнал гардед. ассалом ҳамсоя. телевизори нав харидед ҳамсояҷон? не, нахаридам. ин ба муносибати 30-солагии истиқлолият аз Имон Интернешнал. муборак шавад. салом алейкум. салом ҳамсоя. ва алейкум ассалом. сафаро ба хайр. ҳа, мо аз Имон Интернешнл роҳат бурд кардем. мегӯяд ки бурд кардем. ӯ аз 1000 нафар як нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. не, ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар Имон Интернешнл депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд.
کمی درستتر فهمید؟ من حاضر با شما نقش زکک میفهمونم. تو 1 نوامبر дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз Русия тариқи Имон International гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳхат ба Анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. Имон International, дӯсти молиявии шумо. дӯстони азиз, мо хабар ёфтем ки яке аз дӯстони беҳтарини Раҷ Аҳмад, Орзу Исоев, дар яке аз гӯшаҳои шаҳр истироҳат дорад. барои ба чанд суоли дақиқи хеш посух гирифтан ба назди ӯ меравем. бо мо бошед. من اگر بگویم که برای رج احمد من حق استادی دارم اشتباه نمیکنم، زیرا رج احمد در بسیاری از مسائل ایجادی از من مصلحت میپرسید. قلمش خوب است، میتواند از یک جزئی بسیار خردکک، شاید برگ باشد، شاید درخت باشد، شاید شاخه باشد، یک نویل بیافرد. تخیل ایجادیش بایست، خیالات ایجادیش رنگین است. یعنی همین مهم است برای ایجادکار در تلویزیون که خیال باید رنگین باشد. شاید بسیاری ها ندانند که رج احمد آواز خوب هم دارد. در ترانه سرایی با همکاران می نشستیم، در لحظه های تفریح فارغ از کار رج احمد ترانه می سرود، ما رقص می کردیم، دخترها رقص می کردند، قرشک می زدیم، ترانه می سرود. و باز یک خصوصیت رج احمد این است که تقلید میکرد برخی از سراینده ها رو، هنرمندان رو، مجریان رو، نطقان رو، حتی من رو میتونه تقلید بکنه. من میدونم که مایرانه میکند این کار رو، هرچند من بارها خواهش کردم که این رو در پیش من نشون بدهد اما نشون نداده است هیچگاه، ولی مطمئنم که میکند، چون که تمامی صداها رو میتونه تقلید بکند، هم صداهای مردانه رو هم صداهای زنانه رو. یعنی استعدادی تقلیدکاری هم دارد. کمک رج احمد به سایر سراینده ها رسیده است، هم در حساب انشای شعر، هم در حساب انتخاب موسیقی. ولی به نظر من او باید جایگاه بلندتری داشته باشد، برابر با موقعش، برابر با ذهن پرقوتش، برابر با شهامت ذهنیش و برابر با سوادی که دارد. شعری که به نزدیکی با عزادان روسایی در آوازخوانی مشهور ازبکستان تقدیم کرد، از نگاهی همچون یک شاعر، یک نویسنده، میخواستم نظر شما رو فهمم. ترانه‌ای که نورسعید و اجرا کرد، آزاده، خیلی معروف شد، مردم پسندیدند، دوست داشتند و چند مدت در قطار تاپ ترانه های سرتماشابین‌تر جایگیر شد و من دیدم که این ترانه رو با سراینده های ما در توی سور و معرکه های مردمی بازخوانی میکردند با کمک نوازنده ها زنده. یعنی این ترانه تا حد جایگاه خود را در سگمنت تاجیکی یوتیوب و ازبکی یوتیوب پیدا کرد. با رج احمد وقتی من علاقه در سفینه، یعنی در تلویزیون سفینه کار فعالیت میکردم، رج احمد به کار، یعنی رج احمد رو به کار قبول کردن. آن وقت رجب بک نام داشت و میدونید چگونه جوان بود، خیلی جوان بود. آن وقت با فکرم که دانشجوی و دانشکده سلاویانی بود و یک جوانی بود که همین آمده برابر علاقه همه محرران، همه اون نفرانی که علاقه در ساحه خود یعنی متخصص بودن، همه رو به خود جلب کرد. یعنی با چی جلب کرد؟ با تبسم زیبایش، با چهره زیبایش، با قد و بست جوانمردیش، با سواد بلندش، با دانش بلندش. و میدونید یک خصلت خوب داشت که خیلی
шавқу шур завқ дошт барои кор кардан, барои дар телевизион як навигариро, яъне навигарӣ мехост ки телевизион навигариҳоеро ба мардум нишон бидиҳад ва ӯ аз удааш хеле хуб баромад, чунки ба ҳар коре ки даст мезад ва ҳар идеяе ки медод муваффақ мешуд. Бори аввал бо Раҷабмат ҳамкорӣ кардем дар барномаи соли навӣ дар идораи ҷавонӣ буд дар Сафина ва сценарияро яъне Раҷабмат навистагӣ буд. Сценарий афсонавӣ буд, барнома афсонавӣ буд ва ҳар коре мекард, яъне ҳар барномае ки мекард барнома оддӣ набуд, барнома игравой, чӣ тавре ки ба истилоҳ мегӯянд игравой буд ва дар анамон афсона ба ман хеле нақши ба худам писанд ва ба худам шояд хос яъне тақдим карда буд, ки хеле нақши хуб буд. Номи қаҳрамон ба ёдам нест, лекин қаҳрамон хеле хуб буд ва маро зиндонӣ мекарданд дуздон, яъне роҳзанон медуздиданд ва дар ҳамун панҷарае ки ман маҳкам будам мушак меомад ва ба мушак ман себичка медодам. Бо Раҷаҳмат мо соли 2014 ҳамахе ки дар ҷамъи дӯстон як кас бо як кас рафту омад мекунад, ҳамахе мо дар бари акаи диловар ки ҳамкориро сар карда будем, Раҷаҳмата дар он ҷо дида будем соли 2014. Мо қатъи акаи Раҷ ҳамахе дикарса як мавзӯеро интихоб мекунем ки мавзӯи хуб бошад ва ғайриоддӣ бошад. чанд суруди шуморо Раҷаҳмат навиштааст ва номбар карда метавонед? Тақрибан мумкин ё 6 ё 7 суруди бара акаи Раҷ навистагиай метавонам, бале. Якум суруде ки акаи Раҷ навистагӣ буд, суруди бисёр мардум нағз мебинад, ин суруди ғами дил аст. Дуюм суруди Баргард, сеюм суруди Закия, боз суруди Маликаи Синамо, суруди Таркам накун ҷон, суруди Дилфурӯш, бисёр суруд навистагӣ акаи Раҷ. ҳамин суруде ки бисёр ба мардум мақбул шуд, суруди ғами дил аст. ғами дилро намедонӣ, зи чашмонам намехонӣ. аввалин дидори мо бо Раҷаҳмат дар саҳни муассисаи телевизиони давлатии Сафина дар барномаи идона бахшида ба Наврӯз буд. ёдам ҳаст ки хеле ҷавон буд, ҳамаи мо ҷавон будем албатта, ва яке аз кормандони ҷавонтарини Сафина буд, ки дар саҳна вақте баромад ва шеъргӯӣ мекард бисёр як диди хос дошт. ҳар баромад кӯшиш мекард ки либосаш мувофиқ бошад, худсалиқа буд ва шеъри хубро интихоб мекард, матни хубро интихоб мекард, худаш эҷод мекард. Раҷ эҷодкор аст, самимӣ эҷод мекунад, самимӣ дӯстӣ мекунад, самимӣ қаҳр мекунад, самимӣ хурсандӣ мекунад. ман фикр мекунам ки ҳама чиз дар зиндагиаш унвони самимӣ дорад. ба ному шӯҳрату фоида ҳеҷ гоҳ нигоҳ намекунад. ман инро бо сари баланд ва ҷиддӣ метавонам гуфта ки ошиқи кори худ аст. бо кори худ зиндагӣ мекунад. хоҳ ягон хӯрок омода мекунад, хоҳ шеър менависад, хоҳ баромад мекунад ва ё хоҳ сайру гашт мекунад, хоҳ расм мекашад. қолабӣ нест, қолабшиканиро дӯст медорад. мо рости гап шиносоӣ бо Раҷаҳмат соли 2012 буд. ахири 2012 моҳи декабр буд, мо бо Раҷаҳмат шинос шудем. вақте ки мо дар шаҳри Тошкент будем, ина гуфтамонам ки дар байни як ҳафта Раҷ як албом навист. барои номи албом ҳабиби ман зиёда аз 10 суруд буд. ҳамаша Раҷаҳмат ҳамон дар байни як ҳафта навистем. суруд эҷод шуд, сабт кардем, клип сабт кардем ба ин сурудҳо ва аз гӯем шурӯи мо, ҳамкории дӯстии мо аз ҳамон вақт сар шуд бо Раҷаҳмат. бо Раҷаҳмат як ҳафта пас мо ҷанг мекардем, гапамон мегӯрехт. 5 дақиқа, баъд аз 5 дақиқа ҳамсӯҳбат мештем. рост қавл ҳаст, дурӯғ намегӯяд, чизе ки ҳаст фикраш ҳаст дар рӯи одам гап мезанад. хислати бадаш ин чӣ гӯям, тамбалӣ. бисёр вай кора мекунад, аммо вақте ки занг мезанем мегӯяд Раҷ ман дар пишти дарат ба ҳози диловар баъд аз 10 дақиқа мемонам. 10 дақиқаи вай 1 соат 10 дақиқаи
пурра мешавад ва ин чиз аллакай ба ман одат шудагӣ. архиви раҷабек оид ба либос бисёр ҳам бой аст. бисёр нағз мебинад либосое ки ҳеҷ кас пӯшидагӣ набошад. Аз дигар барандаҳо бояд ҷудо шуда истад, ҳам аз тарроҳӣ, ҳам аз пӯшидани либос ва ҳаракат мекардем, кӯшиш мекардем ки ҳамон либосҳояшро бо пешниҳоди аъло тайёр карда диҳем. раҷабекҷон дӯстам, мехоҳам ҳамеша саломат бошӣ. худованд ҳамин сол бигзор хонадор шавӣ, оиладор шавӣ. иншоалло соли дигар боз фарзанддор ҳам шавӣ. амиро ман барои ту дӯстам таманниёт дорам. раҷаҳмад ба зудӣ аз телевизион рафт ва рафтани ӯ барои худаш пеш аз ҳама агар намедонам чӣ буд, вале барои телевизион бохти бузурге буд. вале дар устувор шудан, мукаммал гардидан ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани барномаи субҳгоҳии сабоҳ саҳми раҷаҳмад аввалин дараҷаву 100% аст. чаро ки навиштаҳои ӯ, гузоришу сӯжаҳои таҳия кардаи ӯ, мавзӯъҳои интихоб мекардаи ӯ, тарзи пешниҳод, гуфтор ва сабки вижаву амиқи раҷаҳмад боис шуд ки идораи сабоҳ ҳоло ҳам бо номи дигари пойбарҷо аст. раҷаҳмад шахсият буд. агар ӯ шахсият намебуд, бо хонаводаи ин примадона наздик шудан ва бовари онҳоро ҳосил кардан магар кори як бачаи кӯча аст ки ин кора раҷаҳмад мекунад ва ба сифати продюсер, таронанавис, бастакор ва инсони меҳрабоне ба дилҳои мардум роҳ ёфтааст. тамошобинони азиз, мо айни ҳол дар маркази шаҳри душанбе қарор дорем. чеҳраи шинохтае ки раҷаҳмадро хубтару беҳтар аз мо мешиносанд ба чанд суоли худ посух мегирем. шумо раҷаҳмадро мешиносед? албатта. чӣ гуна инсон аст? дар воқеъ саҳоли чӣ гӯям якбора раҷаҳмадро аз зобони ҷавонӣ мешиносам. соли 2012 буд вақте ки вориди сафина шудам ва пеш аз он вақте ки ман талабаи мактаб будам, як симои бисёрам зебо, як ҷавони бисёрам бо маҳорат, як ҷавони бисёрам бо шуҷоат вақте ки дар телевизиони сафина баромад мекард, ман ба ростӣ орзу мекардам бо он кас шинос шуданро, бо он кас суҳбат карданро ва ҳамин гуна ҳам шуд. вақте ки ман донишҷӯ будам, омадам ворид шудам ба телевизиони сафина ба кор. вақте ки ворид шудам, дар бораи раҷаҳмад аминро метавонам бигӯям ки як ҷавони ботоле, як ҷавони хушбахт, як ҷавони хушсухан, як ҷавони хушгуфтор, боз чӣ метавон гуфт, хулас ҳамаи хислатҳои хуби инсониро метавон дар раҷаҳмад дид. бо раҷаҳмад кор кардан осон аст, мушкил аст, дилгиркунанда аст? бо раҷаҳмад кор кардан осон аст, чунки бори аввал нест кор мекунем. хеле шуд чанд сол, як давоми 2 сол шуд бо ҳамин. осон аст. қариб 1-4 суруд кардем, бо ҳам кардем уже. оҳанго бо мақсад нотайёр чи бисёр кардагем. ростӣ қариб альбом кардагем. раҷ беҳтарин инсон аст. беҳтарин инсоне ки мақсад раҷ агар такаббур мебуд, хел мебуд, ҳар кас қачи кор намекард. тасаввур кунед ки раҷаҳмад дар рӯ ба рӯи шумо нишаста тамошо дорад. охирон сухане ки Фаридун ба раҷаҳмад мегӯяд чӣ? шеърҳои маро тез бинавис, барое ки дар нақшаи мо кор бисёр аст. ту худ медонӣ яке раҷ баром қадар бисёр хоб накард. айпай эҷодиёт бишем. боқӣ сарбаланду хонобод бошаву ҳеҷ вақт ҳамин таныш дарда набинам. обод бошӣ. ман хеле сипосмандам аз Фаридун ки дар баробари инсони хуб, ҳунарманди хуб, овозхони хуб, оҳангсози хуб буданаш қадри қаламро медонад. 7 суруде ки барои Фаридун иншо намуда будам, аксари онҳо қариб ки ҳамаашон муваффақ шуданд. мардум хуш қабул дошт.
و باعث خوشنودی است با فریدون کار کردن. فریدون مرا بیشتر از دیگران میفهمد. لحظه الهامی مرا، حرف و اندیشه مرا، خواسته های مرا، با او کار کردن بسیار هم برادرانه آزاد است. یا که 10-15 سال کار میکنیم، همکاری داریم. بسیار یک انسان با فهم است. رج، تشکر از بودنت. بسیار شاد هستم که چنین دوست دارم. راستی دوستی ما گرچنده که 9 سالم شده باشد، فکر میکنم که یک حیات تو در بری من هستی. راستی دلوار از شمار آن دوستانی است که اگر 9 سال ما دوستی کرده باشیم، تصور میکنم که یک عمر دوستی داریم، یک عمر میشناسیم همدیگر رو. بسیار انسانی راست قول است. سپاس برای تمنیات های نیک، برای گفته های نیک. خب رجان، این گپای من برای تو است. این سال من سال گذشته 2020 گفته بودم، مقصد گذاشتم و ملائکه‌های در گذر آمین کردم. گفتم که همین سال من است، من خداوند به من مثال بخت داد، من همین سال به شوهر برایم و من دعا میکنم که همین سال تو نیز اوله دار شوید، چون که میگن خورسندی دوست، این خورسندی ما است. البته یک دوستی من صاحب یک کسب میشه، صاحب یک وظیفه میشه، صاحب یگان چی میشود، من خورسند میشم. به همون خاطر بچه چی کنم ایپای زنگیری شم. خدا کند که همین روز را به بخت من رساند خداوند. هر چیزی که در دل من است، هر تمنایی که مثلا یک پدر میتواند به فرزندش داشته باشد، یک برادر میتواند به برادر کوچکش داشته باشد، همین تمناها رو من برای رج احمد دارم. بسیار میخواهم که موفق باشد. هنوز هم در آن جایگاهی که باید باشد رج احمد نیست. میخواهم که اون موقعش رو صاحب باشد. قدرت دید و ذهنیت این انسان بسیار هم ارجمند برای من واقعا دیگر است. سال 2013 بعد از ترک مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه که 8 سال اونجا فعالیت داشتم، هیچ باوری نداشتم که وارد عالم صنعت، دنیای شو بیزنس میگردم. با فرزانه خورشید بود و بسیار فکر میکردن که ما دنبال آن نفرانی هستیم که زحمت آنها رو، کار آنها رو پیش میبریم و در فکر خود نیستیم. ما زیادتر کار دیگران رو میکنیم و به سمع بیننده و دیده بیننده میرسونیم، اما مهنت ما اکثر وقت پسی پرده میماند و این کار هم کار ناشکر است. چون تو نیکبین و نیکخواه هستی، میخوام هر نیکی که به خود میخواهی، یعنی هر آرزوی نیکی که به دل داری جامعه عمل باشد و موفقیت همسفرت باشد و آن عیب هایی که داری اینجا مخفی است، سرهایت را فاش نمی کنم، از آن عادت های بدت یعنی دور شوی. راستی خودم نفهمیدم نصیبه بانو رفتارهای بدم چی باشد. هر کس عیب دارد، به عیب تنها خالق پاک است. البته من کوشش میکنم که عیبهای خودم را ببینم، اصلاح کنم، اقرار شم. قبلا نمیکردم این چیز رو، دوست نمیداشتم که عیبی مرا گویند. راستی بچگی بود، سادگی بود، شاید همین جرم بود. این لحظه ها باشد من همیشه طرفدار اون هستم که کوشش کنم که اصلاح شم، به خاطر در پیش مردم خوب بودن نه. مردم همیشه فکر خود را دارد. با فکر انبوه آدمان زندگی کردن مشکل است. انسان باید خود مختار باشد، اندیشه خود را، حرف خود را، جای خود را، مقام خود را داشته باشد. نمیدونم چی باشد منظورش. بعد از برنامه میپرسم حتما، انشالله که پای اصلاحش میشوم. من از رج احمد دو خواهش دارم. برادرم، دوستم، همکسبم، انسانی بهترین. بسیار آرزو دارم که همین سال در توی دامادی و عروسی تو اشتراک کنم، همه سرجم خورسندی کنیم. و دویم خواهشم این است، رج جان، التماس از تو یک خواهش دارم. همین نوشاکی گازناکی سیاه یعنی کوکاکولا را بس کن، استعمال کردنش را خواهش. امسال باشد انیخترش همین ما با سبب هایی که همین نوشابه ها تاثیر خود را به سلامتی ما رساندن، بعدا من فهمیدم که ترک این عادت کردن در کار است. عین حال پرهیز دارم از نوشابه های گازناک، از دیر خوراک تناول کردن، از خوراک های سخت و از بسیار چیزها. حالا در کجا هستید و چه حال و هوایی دارید؟
خمار تلویزیون، یادی تلویزیون، بیننده تلویزیون، محبت تلویزیون را یاد کردید؟ آیا میخواهید که دوباره باز با اکران نزد دوربین برگردید و درود بگوید از صبح سفینه، از صبح صبح؟ سلام بینندگان گرامی، برنامه صبحگاهی صبح از این لحظه تقدیم شما از تلویزیون سفینه. آسان نبود، خواهش خودم هم نبود، اما مجبور بودم. ترک من از مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه یک چند عامل‌های خود و سبب‌های بسیار هم عمیق داشت. 8 سال در این بارگاه فعالیت کردم. سفینه مرا شخصیت کرد، نام داد، نان داد. همیشه سپاسمندم. و همان سال و روزها 9 میلیون اهالی کشور را از خواب ناز بیدار کردن کاری سهل نبود برای یک جوان 16 ساله. اما فضای سفینه را که قبلا فضای ایجادی بود، فضای محبت بود، فضای چهره‌گشایی جوانان بود، فضای ذوق و طب بود، فضای پروژه های عالی بود، فضایی بود که مردم بیننده در هوس دیدار برنامه های سفینه بود. این فضا را دیگران رخ نکردند. بله، سال 2013 بعد از 8 سال فعالیت ترک سفینه کردم. سخت بود. بسیاریا حکم میراندن که رجب بیگ احمدوف بعد از سفینه هیچ کس است. گرچنده که من معلومات عالی پوره دارم، با دیپلم سرخ ختم کردم دانشگاه عالی را. نقشه های خداوند همیشه خوبتر و زیباتر هستند. هیچ در کنج خیال من نبود، در اندیشه من نبود که من به دنیای صنعت، عالم شو بیزنس وارد می شوم. و از سال 2013 این جانب برعکس بسیاری ها میگویند که از اون دورانی که تلویزیون کار میکردی بالاتر و بیشتر شدی، بیشتر مردم میشناسند، بیشتر احترام پیدا کردی، بیشتر به تو توجه دارند، بیشتر هنرت را صیقل دادی. و اما سفینه عزیز است، خمار افیر، خمار بیننده، خمار. سلام بینندگان گرامی، برنامه صبحگاهی صبح از این لحظه تقدیم شما از تلویزیون سفینه. ان همین خمار مرا میگیرد. شخص ایجادکار اصلا خودش دو درد دارد، یا دیوانه است یا عاشق. اگر نه این نه آن، پس از او هیچ چیزی نمیروید. ایجادکار را شکستن خیلی آسان است. همه ایجادکارها احساسی هستند، دنیایشون دیگر است. از باریدن باران، از وزیدن شمال، از خنده کودک، از قدم های کفش پایافزال زنها و عموما از هر چیزی که ناچیز است برای دیگران، تعامل واقعی است برای ایجادکار دیگر است. از همین خاطر ایجادکار را شکستن خیلی آسان است، با یک سخن، با یک نگاه. و شکر میکنم که از شمار آنها نشدم، به خود قوت پیدا کردم. البته هر چیزی که در زندگی من هست، من کوشش میکنم واقعی قبول ساد. رج این احساس تو را آخر به گور میبرد. خیلی احساسیم، اما نشکستم. و کسلی روحی هم دوچار نشدم، غم زده هم نشدم. یک مدت کمی سخت بود عادت کردن. بسیاری ها میگن از شهرت تلویزیون، برآمدها، افیر، صحنه ها دور رفتن آدم را سخت تکان میدهد. اما من از اول شهرت طلب نبودم، در فکر شهرت نبودم، عموما در فکر کار در تلویزیون نبودم. تصادفی شد آمدن من در تلویزیون و در شهرت مقام گرفتن، وظیفه، عنوان، کرسی گرفتن نبودم. از همین خاطر برای من سبکتر گذشت این درد. من سپاس از اون میکنم که اینقدر انسان‌های نجیب وقت یافتن، حرف یافتن، بهر من اندیشه کردن. راستی انتظار نبودم، بعضا شاکی شدم، بعضا از خرسندی قریبی که مدهوش. من واقعا هم از یکایک شما سپاسمندم. شکر بودنتان و خدا کند که در این جاده دور و دراز زندگی همیشه یک جا گام زنیم، یک جا باشیم و سعادت زندگی و
پیروزی‌های بی‌آخر را برایتان صدقاً تمنا دارم و خدا کند که دعاهای شما، تمنیات‌های شما، خواهش‌های شما که اکثرش در زندگی من تا حال نبود جامعه عمل باشد. бахшида ба сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон соҳиби тӯҳфаҳои кафолатнок аз Имон International гардед. ассалом ҳамсоя. Телевизори нав хардед ҳамсояҷон? не нахаридам. ин ба муносибати 30 солагии истиқлолият аз Имон International. муборак шавад. муборак шавад. салом алейкум. салом ҳамсоя. ва алейкум ассалом. сафаро бахайр. ҳа мо аз Имон International роҳат бурд кардем. мегӯяд ки бурд кардем. о аз 1000 нафар як нафар бурд мекунаду шумо ду ҳамсоя. не ин тӯҳфаҳоро нафароне мегиранд ки дар Имон International депозит кушоданд ё ин ки маблағ интиқол намуданд. кане дурусттар фаҳмоед? ман ҳозир ба шумо нақш закак мефаҳмонам. то 1 ноябр дар иқдоми тӯҳфаи сазовор ширкат кунед. пасандози олиҳаро бо фоизҳои мувофиқ кушоед ва ё пулҳоятонро аз Русия тариқи Имон International гиред. тӯҳфаҳои арзишманд ва роҳат ба Анталияро ба даст доред. муфассал бо рақами 1122 ва ё дар сомонаи www.imon.tj. Имон International дӯсти молиявии шумо.